guys, natay mga plywood diri ha, mga 5mm marine, mga marine o ordinary. Yan siya, dahil Santa Clara. Ayan. Tapos natay GI pipe, tubular, metal paring, tubular. 2x3, 2x4, depende lang may baga na inipis. Huwag na po tayo 4x4 na pinakabaga dyan. Ng yellow ang color na tubular. Dayon, naapod tayo color roof. Color roof. Natay daghang color sa color roof. Na blue, choco brown, green, red, gray, o kanang wala lang tayo white, gray lang o green, red. Tapos cladding, daghan ta cladding na bamboo green, dark green, gray o beige, white, lavender. Ang lavender na cladding. Tapos blue in heaven. Siya nata, sukat ana. Tapos napod tayo scene nga 22 kabaga. Napod tayo 22, 24 o 26. Then, thank you for watching. Napod tayo tile adhesive o PVC panel, G-clip, H-clip o wall angle. Thank you for watching.